Pozdrav svima, ja sam Ana Milinović, a vi pratite Protos podcast. Odmah na početku ću vas podsjetiti za prijavu na najveći logistički događaj u regionu, 14. godišnja konferencija logistike i transporta u organizaciji Srpske logističke asocijacije, koja se ove godine održava 22. oktobra u VIP Crown Plazi. Samo u maju i putem Protos podcasta možete ostvariti specijalan popust od 25% na ime kotizacije za prijavu na učešće i taj popust možete ostvariti tako što prilikom prijave na njihovom sajtu Logistika Biz u polje komentar kucate promo kod PROTOS25. Ovo isto važi i za sponzore i pakete koje takođe detalje o tome možete pogledati više na njihovom sajtu, o tome šta nude i u okviru kojih cena. I takođe prilikom prijave na neki od paketa u komentar kucate promo kod PROTOS25. Ovaj popust važi samo u maju. Što se tiče same konferencije, konferencija je osmišljena tako da pokrije ključne teme logistike i transporta, podeljena u 4 tipske sesije: intralogistika, transport, automat i farmamat. Što se tiče transporta, transport je fokusiran na atraktivne trendove u okviru drumskog, železničkog, avio-pomorskog transporta i optimizaciju lanca snabdevanja, nabavke i proizvodnje. Intralogistika, fokus stavlja na skladište i optimizaciju skladišnih operacija kroz automatizaciju i digitalizaciju skladišnih procesa i uz korišćenje savremenih resursa. Automat se fokusira na autoindustriju i logističke izazove u okviru distribucije i proizvodnje vozila i autodelova, dok se farmamat je specijalizovano za farmaceutske industrije, hladni lanac, kontrolisan temperaturni režim i u okviru farmamat ćete steći više uvida o inovacijama u okviru kvaliteta. Ova konferencija se održava svake jeseni u Beogradu, kao što sam već spomenula, i okuplja preko 500 učesnika, 50 izlagača, 40 predavanja, preko 150 B2B sastanaka. Ovde ćete steći uvide o aktualnim temama, savremenim tehnološkim rešenjima i bit ćete u mogućnosti da se povežete sa ljudima iz struke, s obzirom da okuplja lidere vodećih kompanija i u okviru lanca snabdevanja. Tako da pridružite se konferenciji u oktobru i rezervišite svoje mesto na vreme prijavom u maju i ostvarenjem specijalnog popusta koji nudimo. U današnjoj epizodi pričamo o jednoj interesantnoj temi koja se tiče svih nas, a to je upravo city logistika i zašto city, a ne gradska ili urbana. Pričamo o tome kako city logistika funkcioniše u savremenim sredinama i u gradskim sredinama i na koji način utiče zapravo na sve nas. Moja gošća danas je profesorka doktorka Snežana Tadić, redovna profesorka na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, smer logistika. Ona je svoju doktorsku disertaciju posvetila upravo ovoj temi, a nedavno je radila i istraživanje u okviru iste oblasti. Zapravo radila je studiju logistike užeg centra grada, tako da ćemo i o tome danas pričati. A mogla bih i da napomenem da je predsjednik i osnivač asocijacije žena u logistici. Ostanite sa nama do kraja jer sledi jedan inspirativan razgovor. Zdravo Snežana, dobrodošla u Protos podcastu, u 7. epizodu i veliko mi je zadovoljstvo što si ovde danas sa nama da podeliš svoje uvide iz prakse i svoje iskustvo u ovoj oblasti. Ana, hvala prije svega na pozivu. Zadovoljstvo mi je da učestvujem u tvom podcastu i nadam se da će ovo biti prilika da još neko čuje nešto o city logistici i o značaju u stvari logistike pa za život u gradu. Znate, moj profesor kod koga sam ja i završavala prije svega doktorsku disertaciju, on je znao da kaže, odnosno i danas govori, da je logistika sve. Pa nadam se da ću barem malo da pokažem kroz ovaj razgovor koliko je zaista ta logistika važna.
Verujem da hoćeš i onda bi možda i mogli da krenemo da zapravo nam prvo objasniš zašto svi govorimo o city logistika, a ne gradska ili urbana. Ovako. To postoje malo dileme. Zašto se nismo opredijelili za to da bude to gradska ili urbana logistika, nego da ostavimo pojam city logistika? Prvo, kao prevod. City je grad ili urbana sredina, pa ne. City logistika je mnogo širi pojam od urbane gradske logistike. Onda druga stvar, ni logistika nije naša riječ, ali je prosto neki termin koji je prihvaćen širom svijeta, pa tako i kod nas. A šta porijeklo city logistika, civitas i logistikas? Ni jedna ni druga riječ nisu naša, ali označavaju zapravo skup ljudi, jednu zajednicu, ljudsku zajednicu i sa druge strane umno promišljanje, odnosno razmišljanje o opstanku te zajednice. I to bi u stvari bila city logistika. Znači nije ona ograničena ni na prostor grada, ni neke urbane sredine. Ona ne počinje sa tablom dobrodošli u taj i taj grad. Zapravo su njene granice mnogo šire. One počinje tamo gdje počinje tok, gdje počinje zahtjev za nekom robom, materijalom, teretom, a onda je imamo i u ruralnim sredinama. Jer i tamo imamo zajednice ljudi. Imamo i u nekim, imamo i u nekim turističkim zonama koje su aktivne recimo samo par mjeseci godišnje. Jasno. Opet je imamo jer imamo neke logističke zahtjeve i potrebno je zadovoljiti te zahtjeve na nekom malom prostoru, uglavnom kroz neke optimizacije, odnosno sabiranje u vremenu i prostoru. Prosto održavaju se sve funkcije u zavisnosti. Kad govorimo o gradu, to su onda urbane funkcije. Od stanovanja, trgovine, industrije, zanatstva, kulture, sporta. Ona prosto daje podršku svim funkcijama urbane sredine. Ako govorimo o urbanoj sredini. I zapravo je sam pojam city logistike dosta širi od ovako ga ograničavamo zapravo na grad. Tako je. A ne mora da bude isključivo. A kada pričamo o city logistici, šta to zapravo znači za život jednog grada? Koje sve to procese obuhvata? Mogli bi na taj način neko da otvorimo temu. Da. City logistika u stvari omogućava život u gradu. Daje podršku svim funkcijama, već sam pomenula, od trgovine, ugostiteljstva do kulture, obrazovanja, sporta i tako dalje. Izuzetno kompleksna oblast. Veliki broj različitih učesnika, veliki broj različitih sistema koji omogućavaju realizaciju tih robnih tokova, veliki i uglavnom različiti interesi i ciljevi tih učesnika. Jer sa jedne strane imamo one koji zahtijevaju robu, sa druge strane imamo one koji šalju robu, sa treće strane one koji realizuju sve te logističke zahtjeve za tim tokovima i sa četvrte strane imamo gradsku upravu, odnosno neku upravu koja bi trebala da pomiri te različite strane. I sad šta je još interesantno, baš tako kada se radi o nekim manjim prostorima, tada se u stvari jedan učesnik može da se pojavljuje u različitim kategorijama. Ja kao stanovnik imam jedne zahtjeve i jedne ciljeve, a ja kao recimo zaposleni u nekoj logističkoj kompaniji potpuno drugom težim. I onda dolazi, u stvari vidimo na nivou jedne ličnosti različit konflikt tih interesa i ciljeva. Sve zapravo sa različitih aspekata i onda se zapravo tu verovatno javljaju ti sistemski problemi. Tako je. I sad recimo kad ljudi pričaju o robi, o robnim tokovima, uglavnom obraćaju pažnju na transport. A transport je zapravo samo jedan segment logistike, jedan podsistem logistike i uvijek je posljedica ovih drugih podsistema. Ne samo skladišti zaliha, nego recimo evo jedan sistem poručivanja robe u stvari generiše sav transport. A kad nema poručivanja, nema isporuke, nema transporta. Ali kada bi bilo manje poručivanja
I da bismo smanjili transport, onda bi recimo Terazije izgledalo, na Terazijama bili skladišni sistemi. Terazije bi bile u stvari zgrade pune robe i tada ne bi bilo transporta, ne bi bilo isporuka, ali zapravo bi bilo manje poručivanja, odnosno kompanije bi poručivala robu jednom ili par puta godišnje, ali onda bi sve bilo pretvoreno u skladišne sisteme. A transport zapravo dođe kao, da kažem, jagodica na vrhu torte koju svi to vidimo i to nam je svima najveći problem i kad vidimo kamion negde parkiran da ne možemo prođemo, to nam je svima najveća nervoza. Zapravo je to posledica, ako mogu tako da kažem, neadekvatno organizovane cele te logistike. I koji su uopšte još neki sistemski problemi kod te city logistike i šta je motivisalo zapravo da se uradi ovo istraživanje logistike užeg centra grada? Šta je bio glavni motiv da se krene za to istraživanje? To je rađeno za Beograd. Da. Za centralnu zonu Beograda, tačnije i dio te centralne zone za pješačku zonu grada Beograda i to pješačka zona Knez Mihajlove i pješačka zona Skadarske ulice. Ali samo da se vratim na ovo prethodno, šta je zapravo problem? Transport je problem zbog toga što nema koncepcija city logistike, pa zato je takav transport kakav ne treba da bude. On inače jednostavno mora da postoji, samo što bi bio mnogo bolji kad bi imali dobre koncepcije city logistike. Nadam se da ću kroz ovaj razgovor pokušati da objasnim o čemu se radi. Ali recimo, kada je neko iz uprave grada dozvolio nekome da, na primjer, otvori ugostiteljski objekat u Knez Mihajlovoj ulici, i kada je nekim logističkim provajderima dao dozvolu da grade neke logističke centre u okruženju Beograda. Tok koji se pojavljuje između logističkog centra u okruženju Beograda i ugostiteljskog objekta ili trgovačkog objekta u Knez Mihajlovog i logističkog centra te trgovačke kompanije koji se nalazi oko Beograda ili čak van Beograda, to je posledica dvije lokacije skladištenja robe. I ugostiteljski objekat i prodavnica je u stvari mjesto držanja zaliha, samo što te zalihe nisu kao u logističkim centrima, nego su one prodajne zalihe i danas, u današnje vrijeme, skupih kvadrata uglavnom se svode na one zalihe koje se nalaze na prodajnim policama. Više nema koncepta prodavnica gdje pola prostora je namijenjeno trgovini i izlaganju robe, a polovina magacinima, tako su ih zvali magacini, jer recimo baš ovo istraživanje koje je rađeno za Knez Mihajlovo i Skadarsku je pokazalo da čak 40% svih generatora uopšte ne posjeduje skladišni prostor. A čim ne posjeduje skladišni prostor, šta to znači? To znači da non stop se poručuje roba. Mnogo veća frekvencija isporuke. Tako je, jer nemamo mogućnost da smjestimo i primimo tako veću količinu, a sa druge strane asortiman roba strašno raste inače potrošačko društvo, to su sad razni trendovi. I još šta moram da naglasim kada je u pitanju problem city logistike. Glavni problem kod nas je skrivanje intelektualnog kapitala iz oblasti logistike, odnosno city logistike sa aspekta donošenja odluka. Odnosno imamo određenu disproporciju između moći i znanja. Uglavnom, moć imaju ljudi koji i ne znaju baš puno o oblasti i obratno. Kao da se neko igra žmurke sa intelektualnim kapitalom iz oblasti logistike. I to vam je u stvari kao da imate neke ozbiljne ljude u odijelima sa kravatama koji se igraju žmurke. Da. Djeluje smiješno, djeluje smiješno, ali zaista izgleda kao da se taj intelektualni kapital skriva u oblasti i kao Zgladišti se. Da, skriva se i čak i govori nađi me, daje znakove gdje se nalazi, ali taj ko traži vrlo često ima šaptače koji su prilično, nekad imaju i loše namjere, nekad imaju samo neznanje, a nekad imaju i loše namjere i nikako ne dozvoljavaju da taj intelektualni kapital
ispliva na površinu i da dođe do toga da oni donose odluke. Zašto je ovo važno? Ja moram da kažem da smo mi u oblasti city logistike zaista prvaci. Mogu da kažem sa 100% tvrdnjom u cijelom regionu, a s aspekta nauke mogu da kažem i u cijeloj Evropi. Možda i šire s aspekta obrazovanja. Zašto? Neki koji su se vizionarski bavili ovom oblašću prije 30 godina su u nastavnim planovima na Beogradskom univerzitetu uveli predmet city logistika. Pazite, godinu dana posle toga je održana prva konferencija city logistike u svijetu. Uglavnom je obratno. Uglavnom se neka oblast prvo u svetu jeste razgradi, pa onda dođe kod nas. Pa budu konferencije, pa se razmjenjuju znanja iz oblasti i to, i onda se uvodi u nastavne planove, počinje izučavanje. Ovdje je bilo obratno. Mi smo imali predmet od 98. godine na Saobraćajnom fakultetu, a recimo prva konferencija održana 99. godine. Od tada do danas, recimo, kod mene je polagalo preko 1500 studenta city logistiku. To je ogroman intelektualni kapital. Vi nemate pojma koliko je to dobar osjećaj. Mi imamo i savjet za city logistiku pri Privrednoj komori Srbije. Prvo je nastala grupacija pri Privrednoj komori Beograda, onda savjet za city logistiku pri Privrednoj komori Srbije. Ona je okupila uglavnom inženjere logistike, odnosno ljude koji se bave zaista logistikom u ovom gradu, ali i u nekim drugim gradovima Srbije, ozbiljne inženjere koji su postigli zavidne karijere u svojim kompanijama. Imamo njihovu podršku, imamo podršku, da kažemo, tog privatnog sektora, tog sektora koji radi logističkog. Međutim, veoma je značajno za razvoj bilo koje oblasti, a posebno ove koja stvarno zahtjeva angažovanje one četvrte strane, one uprave, da to bude skladan, da kažemo, korak, hod, 3 dame. To sam pričala na jednoj dodjeli nagrada za doktorsku disertaciju. To su nauka, struka i politika. Nauka i struka, one stvarno koračaju prilično usklađena. Međutim, ova politika nam nekako uvijek malo bježi. Da, slažem se. Sad, ima tu svega, da kažem, i nema veze sa jednom ili drugom politikom, jednim ili drugim periodom. Taj problem je prisutan generalno. Znate, ja sam bila prisutna jedan razgovor o razvoju generalno logistike. I onda je jedan kolega koji je u tom trenutku dobio, da kažemo, neku malo značajniju funkciju i možda mogao da poradi na razvoju oblasti, rekao, znate šta, ali ja sam tu samo 4 godine. Ne mogu velike stvari da pokrenem i napravim. A u stvari, to se gleda kao mandat. Logistiku ne možemo da vezujemo za mandat, pa ni city logistiku. Treba malo vizionarski, treba pokrenuti nešto. Recimo, na jednom skupu urbanista, planera gradskih, bila je priča, pa pokrenulo se i o city logistici, jer inače je city logistika dio generalnog urbanističkog plana Beograda. I kao šta je neka priča o Barceloni, Beograd inače htio da preuzme neka rješenja Barcelone u nekoj tamo fazi, objasnit ću kako to nije izvodljivo. I tako smo se dotakli te Barcelone i Sagrada Familije. I kao Gaudi koliki je genije bio. A onda je bilo pitanje kao, jedan moj kolega je rekao, šta mislite, ko je bio veći genije tu od Gaudija kad je krenuo da gradi Sagrada Familiju? Nije dobio odgovor, ali im je dao odgovor. Zapravo je veći genije bio urbanista, gradski planer koji je dao dozvolu da se narednih 100 godina nešto gradi. I danas koliko turista dolazi u Barcelonu, glavna stvar koja se vidi, a ona se i dalje pravi, i dalje se radi. Znači, neko je
prihvatio da se radi nešto u narednih 100 godina. I ne samo da se gradi po nekom planu, taj plan se stalno i mijenja. I to je dobro da se mijenja. Pa da se prilagođava u odnosu na trenutne mogućnosti, jer sve se mijenja. Tako je. A da li zapravo nam ta politika donosi ovi podatak iz vašeg istraživanja da 70% objekata u pešačkim zonama imaju više isporuka tokom dana, to je 200.000 tona robe na godišnjem nivou i da 85 objekata vrši istovar na ulazu marketa. Da. Čak 70% svih objekata, ali recimo skoro 100% ugostiteljskih objekata prima više isporuku u toku jednog dana. I to uglavnom od 6 pa na više, a u stvari najčešće između 9 i 15 isporuka, a u nekim objektima taj broj isporuka u toku dana bude i preko 30, kada govorimo o ugostiteljskim objektima. Znaš što to sve utiče? To je strašno. To je u stvari kada se preračuna vrijeme prijema robe u objektima samo za te dvije zone. Da. Potrebno je angažovanje dodatnih od, ajde sad možda neću tačan broj da kažem, imam ga na ovim papirima, ali neću da listam, to je angažovanje dodatnih od 12 do 30 radnika. Znači, dnevno radi samo u zonu Knez Mihajlova i Skadarske ulice i posao im je samo da primaju robu. Znači, to je vrijeme prijema robe. Trošenje resursa u današnje vrijeme kad svi govore o nedostatku radne snage, posebno u oblasti trgovine i ugostiteljstva, vi u stvari imate zaposlene ljude koji u toku dana 30 puta treba da prime neku robu. I vi stvarate potrebu za ljudima koji su deficitarni na tržištu. Tako je. To je ogroman gubitak, ogroman. I šta se dešava, na primjer, evo, i u tim jednosmernim ulicama, gdje su ti manji marketi, skoro svaki dan srećem kamione parkirane totalno nepropisno. Kako to, mislim, utiče uopšte i na odgovornost i na bezbednost učesnika i u saobraćaju i na kraju pešaka i svega to. Kako, mislim, i to nepropisna parkiranja, kako sad to, kamion može nepropisno se parkira radi istovara, a ja ne mogu, na primjer. Da. Imamo pošto ja ništa ne istovaram. Ta dostavna vozila rade strašno ometanje svih ostalih učesnika u saobraćaju, međutim, sa druge strane, za nas kao stanovnike, problem su dostavna vozila. I nama je kriv vozač dostavnog vozila. A on u stvari ima svoju muku. On ima muku da nađe mjesto gdje će da se zaustavi i da isporuči robu. Pa još u uslovima gdje mu je ograničeno vrijeme zadržavanja i gdje u stvari on ide na to da ne može da isporuči robu, odnosno kompanije koje planiraju te isporuke, logističke, one u budžetu imaju liniju kazne za komunalnu policiju. Zašto? Zato što je dozvoljeno vrijeme snabdijevanja propisano i ograničeno. U periodu kad ističe to vrijeme, načička se komunalna policija i piše kazne za zaustavljena dostavna vozila. U manjim ulicama, jednosmjernim, zaustavljanje dostavnog vozila u potpunosti parališe saobraćaj putnički. U nekim dvosmjernim saobraćajnicama zaustavlja oba smjera, jer najčešće danas imamo parkirane uz trotoare još i automobile, iako to možda nije planirano, možda sa jedne strane, ali onda imamo zaustavljeno i sa druge strane, postavi se dostavno vozilo, vama je saobraćaj oba smjera blokiran. Ta dostavna vozila inače utiču sve što ima negativno radi putnički auto, pa još puta 10. I s aspekta buke, i s aspekta štetnih emisija, smanjenje bezbjednosti saobraćaja, odnosno povećava rizik od nezgode. Da ne pričamo prilikom istovara te robe, da se ometaju pješački tokovi, da dolazi vrlo često do oštećenja pješaka, imovine. Pocijepa mi se haljina, jakna, izvuče se od tog, ali oni koji realizuju isporuku, oni imaju svoju muku, nisu oni krivi. Mislim, oni prosto nemaju rješenje, ali to rješenje nije parking mjesto. A mi mislimo da je to... Ne. To je samo posljedica. Tako je.
zašto toliko vozila? Da je neko prije toga konsolidovao te tokove, sabrao. Da jedan objekat ne prima 30 isporuka, nego da primi možda 5 isporuka, onda bi bio manji broj i dostavnih vozila. I zapravo samo uvođenjem mikrohubova koji bi bili recimo oko tih pješačkih zona, skoro 48% bi se smanjile tokovi dostavnih vozila. To je kao da uvedete par nepar. Mislim, svaki drugi dan snabdijevanje. Jer vi danas imate između 2300 i 3200 isporuka za pješačke zone, Knez Mihajlovo i Skadarsku, odnosno pokretanje svakog dana između 450 i 1100 dostavnih vozila. Kada bi ta vozila, recimo, posložili jedno iza drugog, to bi značilo 4-5 puta pojas oko zone Knez Mihajlova ili čak 3 puta i oko jedne i druge. 3 reda automobila. To je zapravo kolona koja je duga 10 km. A čekajte, da li tu problem prave i vozila koja nisu potpuno puna, poluprazna vozila, sigurno se... Naravno. I ona se i pojavljuju zbog toga što nema te konsolidacije tog sabiranja tokova. Upravo zbog toga. Zašto? Kompanije ciljano nekad šalju veći broj vozila jer imaju ograničeno vrijeme isporuke, zahtjeve ili vrijeme isporuke se zahtjeva da bude isporuka do tada i tada. Oni ne mogu da realizuju to sa jedne lokacije ili sa dvije, nego šalju 5 vozila i tih 5 vozila ide poluprazno. Da bi mogli da realizuju isporuku. Da bi zapravo ispoštovali rok isporuke. Da bi ispoštovali rok. Koji je opet deo cijele te strategije organizacije. Tako je, organizacije, a sa druge strane regulative koju nameće gradska uprava. Jel razumite? A regulativu gradska uprava donosi od svih mjera, a postoji mnogo inicijativa, koncepcije city logistike, najčešće se primjenjuje regulativa. Beograd i jedino primjenjuje regulativu. Znači, ograničenje. A inače u životu, a ne samo u logistici i ne samo u city logistici, zabrana i kazna nikad ne mogu da budu rešenje problema. Zapravo treba ponuditi rešenje, treba dogovoriti neku koncepciju, a onda regulativom dati podršku toj koncepciji. I sad, recimo, postoje u Monaku, imate logistički centar, ja sad možda skačem sa teme na temu, ali onako baš spontano pričamo. U Monaku postoji logistički centar za snabdijevanje grada. I ukoliko idete preko logističkog centra da se saberu od različitih dobavljača roba, onda naravno da to poskupljuje robni tok, jer svako zaustavljanje robnog toka, svaki istovar pa ponovni utovar, to znači i duže vrijeme realizacije i veće troškove. Međutim, grad ima benefite od toga, jer onda umjesto 1100 ući će 600 vozila. A 600 vozila na ulicama znači veću protočnost saobraćaja, manje saobraćajnih nezgoda, manje oštećenja puteva, infrastrukture, manje buke, manje izduvnih gasova i sve ostalo. Manje rizika za štetom generalno, što materijalno, što nematerijalno. Tako je. Ako nećete da koristite taj koncept, grad naplaćuje ulazak dostavnog vozila u grad. Ali to što naplaćuje preusmjerava kao subvenciju za djelatnost logističkog centra. I onda onaj dodatni trošak koji je nastao usled istovara, pa sabiranje sa drugom robom i novog, tako je, konsolidacije, taj trošak konsolidacije zapravo pokriva grad. Jer grad ima veće uštede što je zaustavio ulazak vozila nego što je subvencija koju usmjerava na taj logistički centar. I onda je normalno da vi propišete, uđi dostavnim vozilom, ne moraš da se sabiraš, ali onda ćeš to da platiš. Kao neku taksu, to je taksa. Tako je. To jeste regulativa, to jeste nešto što grad propisuje, ali kao podršku konceptu konsolidacije. Kod nas, recimo, se odluke o regulativi donose bez ikakvih podataka, nažalost.
Znači, jednom smo, bili smo u prilici da dobijemo pitanje, jedna naša koleginica, naravno sa najboljim namjerama, je zvala da pita koliko bi trebalo da ograniče vrijeme zaustavljanja dostavnih vozila u Kneza Miloša ulici. Evo, čak sam i zapamtila ulicu. Davno je to bilo. Ja sam rekla, ne znam. Pa kaže, kako Sneža ti ne znaš, pa koga onda da pitamo? Oni to tako samo ako vi hoće to ne odgovor znate. To je analiza čitava. Tako je, to je analiza. U jednom Pa razgovoru. ima toliko zahtjeva. Da li će taj koji se zaustavlja i radi isporuku da isporuči kutiju lijekova za neku apoteku ili će da bude prenos, recimo, selidbene stvari. Selidba. Pa neko, ja to uvijek studentima pričam, pa kad bi izbacivali kroz balkon stvari koje imate iz jedne sobe, ne biste mogli za 10 minuta da izbacite. Samo da izbacite, pobacate sve stvari. A ne da uradite, recimo, selidbu. A i to je City logistički tok. I selidba je City logistički tok. Znači, nije samo trgovina i ugostiteljstvo. Tu ima puno toga. Logistika je u funkciji, recimo, kliničkih centara, bolnica, zdravstva. Da. To je kompleksna logistika sama po sebi, a čini dio City logistike. Mora da se uklopi u City logistiku. Dođe koncert, evo, bio je Billy Idol, organizacije koncerta, Madonna, kad je dolazila u Beograd, to je 100 šlepera ušlo opreme za montiranje bine, pa onda plesači, pa njihovi kostimi, pa hrana za njih. A sve to se dešava u gradu. Da, jasno. Sajamski eksponati. Pazite, bila je ideja da, recimo, određeni dijelovi grada se snabdijevaju kargo biciklima. Kargo biciklama? Da. A kargo tramvaj? I kargo tramvaj, još bolja stvar. Mislim, kako da kažem, još bolja. Nisam ni ja rekla. Ima svoje mjesto i kargo bicikl i kargo tramvaj. Kad imamo koncepciju kako hoćemo da pravimo logistiku. Ali recimo uvesti samo kargo bicikl. Da neko od danas propiše, radit ćemo snabdijevanje pješačke zone kargo biciklom. Kako ćete pozorišne kulise da prenosite kargo biciklima? Kako ćete iz Dušanove da idete uzbrdo kargo biciklom? Kako kada padne snijeg, evo nije radio prevoz oko Nove godine zbog snijega i leda, a mi ćemo da radimo isporuke. Mislim, jednostavno hoćemo da donosimo odluku, a ne znamo na bazi čega. Odnosno, nemaju na bazi čega, nema parametara. To mi je nevjerovatno, da se ne zaključi logično šta treba uraditi da bi se nešto organizovalo. A sa druge strane, kad se pomene istraživanje, kaže, istraživanje, ko će sa time da se bavi, to dugo traje, a ja imam mandat od 4 godine. Nevezano za politiku, kako da vam kažem. Mislim, da ne bi bilo da sad je to... Jednostavno, to je prosto tako. I kako smo mi došli uopšte do ovakve City logistike, ajde konkretno u Beogradu? Mislim, shvatam da su to različiti interesi učesnika, ali koliko je uopšte svijest o tome da nešto treba da se menja i da smo u ozbiljnom problemu sad sa ovim što smo napravili i organizovali. Mene, na primjer, zanima kako bi funkcionisao jedan veliki market negde u Knez Mihajlove, a mislim da ima jedan veliki Maxi, nisam sigurna. Ima. Mislim, kako to, naprimjer, funkcioniše radnim danom? Kako bi funkcionisao? Dobro, vjerovatno dobro, kao što i sad funkcioniše. On ne stoji, ne radi, nije ne možemo da primimo robu. Zašto? Pojedinačne kompanije, one sve rade optimizaciju svojih lanaca, ali to je ta razlika između upravljanja lancima snabdijevanja pojedinačnih kompanija i City logistike. City logistika nisu lanci snabdijevanja jedne kompanije. I ono što je dobro za jednu kompaniju, ne mora da bude dobro za grad. Ne mora, nego uglavnom nije dobro za grad. Grad traži da njih sabere, jer Gauss je dokazao da se sabiranjem dobijaju veći benefiti, ali ukupni benefiti. I u stvari... Svako bi imao tu benefit od tog sabiranja, različite kompanije, ali znate kako, kad je veća kompanija, ona kaže zašto bih ja sad
pomogla nekoj drugoj kompaniji da ostvari veće benefite, a ja možda manje u odnosu na ono što već dobro radim. Oni se svi trude da rade maksimalno. Da. I kompanije na nivou svoje kompanije, svojih lanaca snabdijevanja, oni prate sve parametre. Bave se optimizacijama, oni nalaze rešenja da ispoštuju zahtjeve klijenata. Međutim, to za grad nije dobro. To nije dobro za nas kao stanovnike, za mene kao nekoga ko radi logistiku u toj nekoj kompaniji. Ja sam ponosna na svoje rezultate, ali ja kao stanovnik sam svjesna da to što radi moja kompanija nije dobro za mene kao stanovnika. Lično, na lokalnom nivou. Tako je. A svijest raste, to moram da kažem. Pa između ostalog i rezultati ovog savjeta za City logistiku, veliki rezultat. Mi smo stvarno dosta toga uradili po pitanju City logistike. Osim intelektualnog kapitala koji sam pomenula i savjeta za City logistiku, preko tog savjeta smo recimo došli do institucionalizacije oblasti. Recimo, Beograd je, ja sam sigurna, jedini grad opet u ovom dijelu Evrope koji ima u upravnoj strukturi grada sektor za gradsku logistiku. Pa dobro, to je na nivou grada, pa može da bude tako. To sam baš i htjela pitam. Znači, mi imamo ko bi time trebalo se baviti. Imamo. U upravnoj strukturi grada je uvedeno sektor za logistiku grada. E sad, naravno da znate kako, tu opet imamo one šaptače koji možda sprečavaju razvoj te oblasti. Možda nekima se i dopada ta oblast, nešto malo znaju o njoj, pa bi možda oni voljeli više to da rade, iako ne znaju. Ne radi se tu o tome, mislim, poistovljećivanje City logistike sa lancima snabdijevanja jedne kompanije ili sa poslednjom miljom u isporuci, što mnogi rade, je potpuno loše. Jer City logistika je mnogo više od toga. I ajde pretpostavimo da oni znaju šta je isporuka na kućnu adresu ili poslednja milja u isporuci i da znaju šta je lanac snabdijevanja jedne kompanije, ali onda ne znaju šta je City logistika. Jer ona se bavi svim tim lancima na način da bude najbolje za grad. I zato sam rekla, City logistika, to je skup zajednice ljudi, a logistika razmišljanje o tome kako da ta zajednica opstane. I zaista je tako krenula da se razvija. Nije, i u antičkoj Grčkoj je bilo razmišljanja o City logistici, samo se nije tako zvala. A logistika možda i prije. A da li City logistika treba da bude deo strateških dokumenta? I da li je deo strateških dokumenta? Jeste. I treba da bude obavezno predmet strategije i moramo da imamo strategiju logistike grada Beograda, da definišemo šta želimo. To sada nije? Nije. Mislim, nemamo strategiju, ali imamo u strategiji razvoja grada Beograda da treba da se uradi strategija logistike grada, da treba da se usvoje rešenja logistike za prije svega centralnu gradsku zonu, ali da to rešenje bude u skladu sa konceptom cijelog grada i ne samo za centralnu zonu, nego i za neke druge specifične zone. Recimo, evo nisam pomenula Beograd na vodi, to je inače to oživljavanje nekih dijelova grada, prenamjena prostora, predstavlja strašno veliki izazov za logistiku. U prvoj fazi, u fazi građenja, to je ogromna količina građevinskog materijala i tokova nekih vozila koje dopremaju te materijale, a u drugoj fazi kad taj sistem skroz proradi, pazite, on je sad samo djelomično napravljen i dio objekata funkcioniše i već postoje problemi sa aspekta logistike. Već imamo, sad najviše se izražavaju ti problemi kroz konflikte koji dolaze između pješaka i biciklista na onim stazama i ovih koji realizuju isporuke. I oni su sad svjesni da imaju problem sa logistikom, a zapravo je logistika trebala da bude dio planova razvoja tog područja. I onda nema problema. Tako da, osim rešenja logistike za neke dijelove grada,
kroz tu strategiju o razvoju grada Beograda je predloženo da u stvari City logistika bude i dio planske tehničke dokumentacije prilikom rekonstrukcije ulica, urbanih zona, znači prilikom dobijanja dozvole za otvaranje nekog objekta da se provjere da li ima uslove s aspekta logistike. Recimo, jedna kompanija da sad ne... A to se sad ne radi? Izvini. Ne, to se ne radi sad, nažalost, ali ima, opet ne mogu da kažem, u urbanističkom zavodu ljudi su razumjeli šta je City logistika. Mi smo čak tamo držali predavanje zaposlenima, znači to su uglavnom arhitekte i urbanisti, o logistici grada. Koliko je ona važna. I oni su to razumjeli i ona je postala dio generalnog urbanističkog plana Beograda. Ima struktura u gradu koje već prepoznaju značaj. Ima oni koji žive, oni koji upravljaju, recimo tamo imaju neke funkcije u tom, da kažemo, na primjer Beograd na vodi. Oni znaju da imaju problem, ali je potrebna sa većih instanci dozvola da krene sa određenim rešenjima. Onda opet se pojavljuju različiti, znate kako, stvarno u ovoj oblasti ima puno različitih interesa i konflikata. Mislim, na različitim nivoima, ne možemo sad ni da ih pomenemo sve, ne možemo ni rešenja i da možda to ovako za neki zadnji dio da ostavimo. A kako će uopšte izgledati City logistika za 10 godina ako mi ovde ništa ne promenimo i ne krenemo da delamo u smeru strateških pregovora i generalno strategija pre nego što krenemo da otvaramo markete, da gradimo i da radimo i tako dalje i onda posle sve zakomplikujemo. Da, pa znate kako, kako će izgledati, bit će haos, ne za 10, nego za mnogo manje godina, ako nastave trendovi koje za sad imamo. Ta urbanizacija, rast potrošnje, rast zahtjeva za isporuku na kućnu adresu, to moram da napomenem, to istraživanje koje smo radili, ono uopšte nije obuhvatilo stanovanje kao generatore tokova. Znači, isporuke na kućnu adresu, elektronsku trgovinu, to nije obuhvatilo. Ovo istraživanje? Ne, a zamislite kad bi se i to dodalo, onda je to haos. A obzirom na to kako rastu zahtjevi i koliko raste trgovina generalno, taj razvoj potrošačkog društva, skraćivanje životnog vijeka proizvoda i tako dalje, to će da bude, to bi bio haos, vjerovatno bi došlo do neke totalne blokade, zastoja, a koliko to brzo ide, evo mogu da ispričam, ovako malo da iskoristim neku, na ličnom nivou priču da ispričam, kad sam ja branila nego svoj magistarski rad, također je bila oblast City logistike, i na pitanje mog mentora da li će u budućnosti možda biti uvijek morati da bude isporuka neke robe do čovjeka. Iako bude sve virtualno, idemo na more virtualno, idemo na koncert virtualno, sve je virtualno, možda ćemo imati svi 3D štampače, pa nećemo kupovati ovu haljinu u prodavnici, nego ćemo je štampati kući, ali opet će morati da dođe cartridge za taj 3D štampač. Opet će biti tokova. Ako se budemo hranili kapsulama, opet će morati i kapsule da dođe. I onda sam ja rekla, pa bit će makar bili to, možda isporuke budu i na ovim letećim ćilimima. Nije tada bilo priča o dronovima. I moj teča je rekao, posle te moje odbrane, kaže, ja, Bože sine, stvarno vidim kako vi ste u nauci, pa to, mislim, kakvi dronovi, mislim, kakvi ćilimi, isporuka robe. A kaže, onda nije prošlo ni 10 godina, krenula priča o dronovima, isporuci. Ja se onda sjetim onih vaših letećih ćilima i ja rekao, ovo naučnice, vidiš, naučnici pričaju šta im je milo. A u stvari je to došlo mnogo brže nego što se tada i očekivalo. Tako da bez nekih koncepcija, bez nekih strateških rešenja,
nema, zaista nema napretka u oblasti i može da bude samo veći stepen haosa. Naravno, time će biti opterećene i logističke kompanije koje realizuju te tokove. One to rade najbolje što mogu za sebe. Za sebe, to moram da naglasim. U smislu da ispune zahteve svojih nalogodavaca. Tako to je opet, da zadovolje zahtjeve i zbog toga da bi zadovoljili zahtjeve, umjesto jednog vozila oni pošalju 5. Da, tako je. Mislim, na kraju ti troškovi svi padaju na nas kao krajnje kupce, klijente, posjetioce nekog ugostiteljskog objekta, pa na kraju i te ljude iz tih kompanija, jer oni su ti koji dolaze tu. Ali prosto to je tako, a tako je jer grad se nije postavio iznad kompanija da kaže ok, svi vi imate svoje strategije poslovanja, ali ćete njih da prilagodite ovoj. Da ima koncept, a taj koncept onda može da napravi... Mora se radi na tom. Tako je. Ajde pre nego što krenemo na eventualno te neke modele na koga je mogla da se uglavnom, zanima me samo prilikom istraživanja, je li bilo prvnih subjekata koji nisu žalili koji su insistirali da ne žele da učestvuju u istraživanju i iz kog razloga, da li znate, da li ste saznali? Da. Bilo je... Zato što bi bili mnogo lošiji podaci ili... Tako je. Mi smo imali jako dobar odziv i strašno veliki procenat pokrivenih objekata gdje mi smo sa svima njima, to nije anketa, to je intervju. Potrebno je da odvojite od 60, pa kod nekih i po 2 puta smo išli na istu adresu, obavili intervju koji je trajao od 60 pa i više minuta. Negdje je to bilo kraće. Negdje smo morali prvo da ih ubjeđujemo da je to dobro. Znate, prvo nisam ja odgovoran za to, trebamo da popričamo sa menadžerom ili sa vlasnikom ili sa direktorom kompanije, pa onda pričamo sa njima. I onda oni prvo, a kad pomenete trebamo podatak, niko ne voli da daje podatke i prvo posmatraju kao neku inspekciju, neku kontrolu, a onda kad razumiju da mi u stvari smo tu da utvrdimo stepen njihovih problema da funkcionišu u gradu. Znate, nije jeftino imati objekat u centru grada. To nije jeftino. To je, cijena tih kvadrata stalno skače. Zahtjevi nas kao klijenata, kao kupaca strašno rastu. I te kompanije odnosno ljudi koji drže te objekte u gradu, oni se trude da ispune sve te naše zahtjeve, a sa druge strane, sa našim zahtjevima stepen njihovih problema raste eksponencijalno. Do toga da, evo recimo smo vidjeli da u nekim ugostiteljskim objektima maltene 2 radnika, 2 konobara rade zapravo kao ljudi koji primaju robu. Rade na aktivnostima prijema robe u objektu. Jer drugačije ne mogu. Znate, posebno, opet se vraćam na te ugostiteljske objekte, čak smo za jedan ugostiteljski objekat, pa on ima dana kada ima preko 30 isporuka, ali ima 110 različitih dobavljača. Bez nekih roba koje se nabavljaju jednom u par godina. Ne mislim na stolove, stolice i tako dalje, nego različite vrste pršuta, mesa, sireva. 110 različitih dobavljača koji stalno dopremaju robu. I čak kod tih ugostiteljskih objekata je interesantno da većinu robe zapravo dopremaju upravo dobavljači. Ne ide centralizovano preko nekih logističkih provajdera, nego dobavljači. I onda jeste. Jer se radi o manjim količinama, opet specifičnoj robi. I za sve robe ne možemo da primjenjujemo iste koncepcije. Tako je, logično. Zato je potrebno, Mora se uđi u temu. Ako ima ko da uđe u temu. Pa ne, ovo za istraživanje sam vas ispitala, jer kad sam ja radila neko istraživanje na faksu u okviru nekog predmeta vezano za upravljanje kvalitetom, sećam se da sve firme koje sam u tom trenutku kontaktirala, bilo je firme koje su pristale da dođemo, da odgovore na neka naša pitanja koje su nam trebala za taj projekat, ali svi su u početku imali taj gard i uplašamo šta sad mi hoćemo, a mi bili obični studenti, znači nije kontaktirao niko sad
iz neke uprave, grada ili nešto, nego i tu sam videla da ljudi imaju taj gard, pa sam onda pretpostavila da si ti tek imala zapravo u tom istraživanju. I posebno baš u sektoru ugostiteljstva. Znaš kako, negdje smo kroz trgovačke objekte, bez obzira na vrstu trgovine, da li je mješovita roba, da li recimo sportska i tako, imali neke kontakte ili sa tim trgovačkim kompanijama, centralama, ili drogerijama, ili recimo sa tim kompanijama koje se bave distribucijom, fashion industrijom. Imali smo neke kontakte preko nekih naših bivših studenata i njihove logistike i tu smo imali, mislim, nekako oni već znaju, ali oni pitaju centralu, centrala im odobri i to, ali ugostiteljstvo, tu je gotovo bilo da nismo se na drugi način potrudili, ali onda su to oni lični kontakti i u stvari kad smo pristupili 4-5 restorana u recimo Skadarskoj ulici, onda oni kolegama, ovim drugim vlasnicima drugih restorana kažu, pa ovi ljudi neće da nas sad ispituju koliko dopremamo, od koga dopremamo, plaćamo li ili ne plaćamo li, nisu oni inspekcije, nego oni u stvari shvataju, oni kažu, pa vi u stvari hoćete da analizirate ovo što mi imamo problem. Onda su baš u ugostiteljstvu skoro 100% smo imali odziv na intervju. A krenulo je da neće niko da nam da obavi razgovor sa nama. Pretpostavila sam, zato i pitam. Mogli bi još za kraj eventualno da prođemo neke možda evropske modele na koje bi mogli da se ugledamo za budućnost, za regulisanje ove city logistike kod nas i koja bi uopšte bila ta neka glavna rešenja, ajde možda da na tome stavimo akcenat. Da. Ovako, što se tiče primjene nekog modela iz nekog drugog grada, Evropa ili bilo koji drugi grad u svijetu, u city logistici nema copy-paste rešenja. Ne možemo da primjenjujemo model drugog grada u Beogradu kad Beograd nije Barcelona. Nije ni s aspekta infrastrukture, ali nije ni s aspekta ljudi koji žive u gradu. I kulture i mentaliteta i svega. Naši zahtjevi nisu isti kao nekog drugog grada. Znači, prvo, ne možemo da kopiramo rešenje. Odnosno, kad bi preuzimali tuđe rešenje, to je kao da bi oblačili tuđe odijelo. Znate, to je kao da meni neko da odijelo koje je krojeno za čovjeka koji je visok 2 metra i na primjer širok metar, da ga nosim, a njemu da moje odijelo. Znači, prosto to je hodanje u tuđem odijelu, to bi bio kao sajam nekih harlekina, prosto ne ide jedno sa drugim. Beograd je inače i to u jednoj fazi, već sam pomenula, htio da preuzme rešenje koje su prisutne u Barceloni i to baš u ulici Ramble. Oni su neko iz gradske uprave, ima dosta godina od tada, je bio, inače tada, ja mislim i Beograd predstavljen kao smart grad, nove tehnologije, pa i one se primjenjuju u rešenjima city logistike. I te tehnologije industrije 4.0. Sva ova digitalizacija je prisutna i u city logistici. Elektrovozila prisutna u city logistici. Zone niske emisije prisutno u city logistici. Ali to su sve dijelovi koncepcije. Glavno je ono sabiranje, ona koncepcija, kooperacija, usmjeravanje tokova na neke city terminale, logističke centre, mikrohubove za isporuku, za konsolidaciju robnih tokova, a onda sve ostalo, kategorije vozila, kargo, tramvaj, super rešenje. Znači, prvo, konsolidacioni centri. Tako je, konsolidacioni centri. Ne možemo da prepisujemo rešenja, ne poznajemo zašto je Barcelona uradila to što je uradila, recimo tada sa ulicom Ramble, da određenu žutu traku namijeni za dostavne vozilo u određenom periodu dana, ali oni ne znaju da je Barcelona prije toga izučila skladišni prostor, recimo ugostiteljskih objekata u toj ulici, da su utvrdili da ti ugostiteljski objekti imaju mali skladišni prostor ili da ga nemaju, a recimo, evo to nisam dala kao podatak, a interesantno je,
12 hektara centralne ove pješačke zone Knez Mihajlovi i Skadarske čine objekti. Generatori koji generišu 12 hektara. A samo 10% je veličina skladišnog prostora u tim objektima. To je mnogo manje nego što je strašan pad skladišta i to će biti jedan od glavnih zahtjeva inače u budućnosti. Upravo zahtjev za ponudom skladišne usluge. Tako je. Mi već na nivou domaćinstva imamo te zahtjeve. Mi već skladištimo pneumatike kod vulkanizera. Plaćamo uslugu čuvanja pneumatika. Već su se tamo u okolini Beograda otvorila skladišta kao po ugledu na američka kontejneri skladišta za domaćinstva. Tamo čuvamo ljeti zimsku opremu za skijanje, daske, zimi daske i opremu za dušeke i tako dalje. Tamo gdje je veća gustina stanovanja, odnosno tamo gdje imamo najveću zauzetost prostora, kao što je Japan, Tokio, tamo imate logističke centre za kvartove, za domaćinstvo. To su logistički centri za domaćinstvo. Svaki kvart ima logistički centar gdje vi držite stvari koje su vam potrebne za obavljanje. Da, sad sam i skoro videla isto negde reklamu da sad izdaju i fizičkim licima deo skladišta. Mislim, to je zapravo ono što su ranije bili podrumi, ali više podrume nemamo, nego imamo garaže. Jeste. I iz tog razloga sad imamo nova skladišta. A čak i ako imamo i garažu i kotlarnicu, opet nam treba dodatni prostor za skladištenje robe, jer sad imamo mnogo više robe nego što smo nekad imali. Nekad smo imali 3 džempera u ormaru, danas ih imamo 33, prvo dostupniji su, povoljniji su, napravljeni su da traju 1 sezonu, 2 sezone, a ne da traju cijelu vječnost. Kuhinjski aparati se kupuju u roku garancije uglavnom i troše i nabavljaju novi, a nekad su se kupovali onako, to je bilo značajna stavka u budžetu jednog domaćinstva, jer su i bili napravljeni da traju 20 godina. Ja bih mogla ovako još 2 sata, ali nažalost gledam da ograničim koncept do sat vremena da bi bili gledani, pošto ljudi obično kad ide preko sat već im je mnogo. Tako da, da li imaš još nešto što bi napomenula za kraj ili neku poruku? Ovo je bilo vrlo interesantno danas što smo ispričali. I mislim da je bilo baš zanimljivo. Meni je bilo zanimljivo. Ja inače jako volim logistiku. Vidim. Zašto? To se vidi. Logistiku generalno. Zato što u logistici nema pravila. Ja volim to što nema... Kao matematika. Nema pravila. Za svaku situaciju mora da se traži rešenje, da se vodi računa, da se radi neka optimizacija. Svaka situacija je priča za sebe. Izazov, novi izazov. Nije šablon, da. Nije šablon, da. I zato volim stvarno volim oblast logistike. Naravno, City logistika je nešto čime sam se najviše bavila. I nadam se da će biti interesantno tvojim slušaocima, gledaocima. Nadam se da će neko ko do sad nije na ovaj način razmišljao možda promijeniti razmišljanje oblasti. Nadam se i da će se pokrenuti neke stvari, pa eto, možda sljedeći put budemo imali neka konkretnija rješenja. Možda ćemo moći da se pohvalimo i realizacijom, kao što možemo s aspekta, ajde da kažemo, nauke, s aspekta neke ideje o razvoju City logistike, da se pohvalimo da smo zaista, mi smo, i eto to nisam rekla, da smo čak cijelom okruženju, ovom našem regionu, pomogli s aspekta ove oblasti. Znači, mi smo pisali programe za ovu oblast u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori. Da, na bazi našeg plana i programa su napravljeni planovi i programi u Sloveniji. Koleginica iz Hrvatske je dolazila kod nas iz Zagreba da joj pomognemo u razvoju intermodalnog transporta i logistike. I mi dajemo podršku, jer zajedno smo jači. Slažem se, to jeste poenta otvaranja ovog podcasta, da širimo znanje, delimo iskustva i
I povezujemo se međusobno. Tako je. Snežo, puno hvala još jednom. Biće prilike, siguran sam, da nastavimo saradnju u nekom smeru i da se možda opet ovde sastanemo, možda i u širem sastavu u nekom trenutku. Tako da, hvala još jednom što si bila ovde danas sa nama i što si podelila svoje dragoceno iskustvo. Ana, hvala na pozivu, bit će mi čast i zadovoljstvo i neki naredni put. Nadam se sa nekim dobrim vijestima i nadam se da će tvoj podcast imati samo sve veći značaj inače u ovoj našoj logistici. Hvala puno. Hvala. Hvala i vama koji ste nas ispratili do kraja. Nadam se da vam je ovo bilo inspirativno i interesantno. Mislite o ovome što smo pričali danas. Verujem da će vam sada kada šetate ulicom ova tema biti u glavi. U svakom slučaju, za sva pitanja, komentare, sugestije, predloge, eventualnog gostovanja možete pisati direktno meni na mail ana.milinovic@protospodcast.com. Zapratite nas na kanalu YouTube Protos Podcast ukoliko to već niste uradili. Zapratite nas na Instagram stranici transport_rizik_osiguranje, TikTok Protos Podcast i vidimo se do sledeće epizode. Pozdrav!